semua. Lihat, kakak membawa sesuatu nih. Kakak membawa cermin. Apakah kalian pernah melihat cermin? Apakah kalian pernah bercermin? Nah, hari ini kakak membawa cermin untuk menggambar sesuatu. Kakak mau menggambar wajah kakak sendiri. Wah, kakak bersemangat sekali. Ayo kita mulai. Nah, kakak punya wajah lonjong. Lalu kakak punya 2 telinga. Kakak punya 2 mata. Kakak punya hidung dan juga mulut. Jangan lupa alis ya, kids. Eits, kakak hampir lupa menggambar rambut. Nah, sudah jadi, kids. Kurang bagus ya. Tapi nggak apa-apa, karena aku sudah berusaha. Untung Tuhan kita menciptakan kita bagus. Dan tahukah kalian bahwa Tuhan itu menganggap kita berharga. Dan Dia sayang banget sama kita. Dia bahkan tahu segalanya tentang kita. Tuhan tahu warna mata kita. Dan juga berapa jumlah rambut di kepala kita. Apakah kalian mau melihat cerita kita hari ini? Mari kita mulai ibadah kita hari ini. Whenever I need some answers, God, I turn to you. You are my help when I need wisdom. You always see me through. To know that you're chasing after me, it makes me wanna run to where you are. God, you make this journey worth it. I give you all my heart. When I don't know what to do, you help me figure it out. God, I run to you. When I need a solution, I have no doubt that I will run to you. I run to you. I run to you. I run to you. I run to you. Wherever there is freedom, I know that's where you'll be. You make me wanna do what's right and be the best version of me. To know that you're chasing after me, it makes me wanna run to where you are. God, you make this journey worth it. I give you all my heart. When I don't know what to do, you help me figure it out. God, I run to you. When I need a solution, I have no doubt that I will run to you. I 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 don't wanna stop, I don't wanna stop living for you, for you. I don't wanna stop, I don't wanna stop running to you, God. I don't wanna stop, I don't wanna stop living for you, for you. I don't wanna stop, I don't wanna stop running to you, God. You're all I need, my source for everything. When I don't know what to do, you help me figure it out. I run to you. When I need a solution, I have no doubt that I will run to you. When I don't know what to do, you help me figure it out. God, I run to you. When I need a solution, I have no doubt that I will run to you. I run to you. I run to you. I run to you. I run
Apakah kalian tahu kalau beberapa binatang di dunia ini punya cara untuk melindungi anaknya? Lihat gambar ini. Apakah kalian tahu binatang apakah ini? Betul sekali, ini adalah kanguru. Kanguru memasukkan anaknya ke dalam kantong agar terlindungi dari bahaya. Tuhan juga ingin melindungi anak-anaknya. Kamu dan saya adalah anak-anaknya. Dan kamu sangatlah berharga. Tuhan mau terus memberkati kita. Untuk itu, kita harus terus mengucap syukur buat penjagaan dan perlindungan Tuhan. Apakah kalian ingat bagaimana cara mengucap syukur? Iya, salah satunya dengan cara memberi. 1 Tawarin 16 ayat 34 berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan dari dulu sampai hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau memberi untuk Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi, kids. Just follow me through. Hoo, hoo. Follow me through, follow me through, who? Ollie's got a Bible story for me and you. Hola friends, I'm Luis the Handyman. I'm cleaning up with this brush. It's so important because it keeps my workbench clean. Look at all these bristles. There are so many, I don't think I could count them all. That reminds me of today's true story from the Bible. Would you like to help me build it? Great! Let's put it on the story fence. Hammers up, little builders. Ready? 1, 2, 3, hammer! Great job, little helpers. You can put your hammers down. Now we just need our story tools. Yep, we have everything we need. We have been learning that God made everything in the whole wide world, including you. It's true. God made you, and you are so important to Him. You are so important to God that He knows how many hairs are on your head. Huh. Do you think we could count how many hairs are on this person's head? Let's count. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, wow. There are so many hairs on his head. I don't think we could ever count them all. You know, I've never even thought about counting how many hairs are on my head. Oh, but God knows how many there are because I am so important to Him. And so are wonderful you. In fact, you are important to God no matter where you are. You are important to God at the... What do you think this is? That's right, the playground. You are important to God when you're at the playground. Let's do another one. You are important to God at the... That's right, the doctor's office. You are important to God when you are at the doctor's office. Let's do one more. You are important to God. Ha ha ha, you got it. You are important to God when you are asleep on your bed at night. You are important to God no matter where you are. And you are also important to God no matter what you do. You are important to God if you are singing loud. You are important to God if you are reading a book.
you are important to God. If you are waiting at the end of the line, you are important to God even if you're doing nothing at all. You are important to God no matter where you are and no matter what you do. You are so important to God that He sent His Son, Jesus, to show you how to live and to be your friend forever. I am so glad that we are important to God and that He made each one of us wonderful. Hey there, Ollie. Tell me, who made you wonderful? God made me wonderful. Yes, it's true. Now let's hear it from you. Tell me, who made you wonderful? God made me wonderful. That's the truth, friends. You better believe it. See you next time. Adios. Apakah kalian pernah punya mainan atau barang yang sangat penting? Misalnya handphone, Nintendo Switch, laptop, atau mainan lain yang kalian anggap penting buat kalian. Biasanya apa ya alasan mainan itu sangat penting buat kamu? Nah, hari ini kita mau belajar tentang Tuhan itu menganggap manusia itu begitu penting. Tapi kira-kira kenapa Tuhan menganggap kita manusia sebagai sesuatu yang penting? Nanti kalian baca ya di rumah di 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Ini adalah kisah di mana Nabi Samuel sedang memilih raja bangsa Israel menggantikan Saul. Waktu Nabi Samuel meminta Isai memperkenalkan anak-anaknya, Daud sedang mengembalakan domba di padang. Daud adalah anak yang paling kecil dan bukan seorang prajurit seperti kakak-kakaknya. Mungkin Isai tidak memperkenalkan Daud karena dia masih kecil. Atau Isai lupa kalau masih ada anak bungsu. Tapi justru Tuhan itu menganggap Daud sebagai seseorang yang penting dan Tuhan memilih Daud menjadi raja. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Yang pertama ya, perhatikan ini. Tuhan menganggap kita penting karena siapa kita, bukan karena apa yang kita lakukan. Wow, Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengannya. Berbeda dengan ciptaan yang lain, Tuhan membentuk kita dari tanah dan menghembuskan nafas. Jadi memang kita berbeda dengan ciptaan yang lain. Dan Tuhan menganggap kita penting bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena Dia mengasihi kita apa adanya. Jadi kamu itu penting bukan karena kamu pintar. Kamu penting bukan karena kamu cantik atau ganteng. Kamu penting bukan karena kamu bisa menyanyi dengan bagus. Kamu penting bukan karena kamu kaya. Kamu penting karena Tuhan itu menganggap kamu penting. Nih, kakak punya gambar uang 2.000 dan 100.000. Jika di jalan kakak nemu uang 2.000 yang sudah diinjak orang dan kotor, apakah kamu mau mengambilnya? Kalau kakak sih tidak ya. Tapi kalau misal uang 100.000 ini ada di pinggir jalan dan kotor, apakah kalian mau mengambil? Pasti mau. Nah, seperti itulah. Karena kita berharga buat Tuhan, Tuhan mau mengasihi kita. Walaupun kita tidak dianggap oleh teman-teman kita, dijauhi oleh teman-teman kita, diejek oleh teman-teman kita. Tapi karena Tuhan menganggap kita berharga, Dia mau tetap mengasihi kita. Yang kedua, Tuhan menganggap kita penting karena Dia mau menebus kita dengan harga yang mahal. Apa bukti kalau Tuhan mau menebus kita dengan harga yang mahal? 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Jadi kalau Tuhan tidak menganggap kita penting, buat apa Dia mati di atas kayu salib dan berkorban buat kita semua? So, Tuhan menganggap kita sebagai pribadi yang sangat penting dan berharga. Dan Tuhan mengasihi kita semua. Ingat ya, ayat hafalan kita adalah I am fearfully and wonderfully made. Psalm 139 verse 14. Kids, Tuhan kita keren banget ya. Dia tahu segala sesuatu tentang kita. Bahkan
Tuhan tahu jumlah rambut yang ada di kepala kita. Kita ini berharga dan penting untuk Tuhan, karena Dia yang menciptakan kita luar biasa. Apakah kalian mengerti cerita hari ini? Nah, sekarang waktunya kakak melanjutkan gambar kakak. Kakak mau mewarnai gambar kakak. Jangan lupa ya, ayat hafalan kita adalah I am fearfully and wonderfully made. Psalm 139 verse 14. See you kids, bye!